Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin mengaturkan terima kasih lebih dahulu atas kehormatan yang diberikan oleh Pak Muhtar. Ada sejarahnya ini, kisah mengapa tiba-tiba neuroscience ini masuk ke UIN. Saya sering bercerita di berbagai tempat dan semua heran bahwa di UIN ada pelajaran neuroscience. Bukankah itu pelajaran kedokteran? Malah satu-satunya pelajaran kedokteran yang tidak di-sharing oleh bidang-bidang yang lain. Maksud saya, kalau di kedokteran kita belajar pengantar ilmu sosial, mungkin di tempat yang lain juga mereka belajar yang sama. Tapi neuroscience adalah ciri khas kedokteran. Kok tiba-tiba sekarang muncul di UIN pada jurusan tasawuf dan psikoterapi? Ini penjelasannya. Satu saat sebelum saya pensiun dari Unpad, saya mewariskan sebuah pelajaran baru di Unpad. Dan ajaibnya sampai sekarang pelajaran itu tidak dijalankan di Unpad, yaitu neurokomunikasi. Jadi pelajaran neurokomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi berbasiskan otak. Dengan pengetahuan kita tentang otak, kita bisa berkomunikasi yang efektif. Lalu saya mengundang teman-teman saya yang ahli neuroscience dari Manado, ada teman saya yang ahli neuroanatomi, jadi anatomi otak dari Palembang, dan kebetulan Pak Muhtar hadir waktu seminar neurokomunikasi itu. Dan tidak lama setelah itu saya dapat undangan beliau untuk ngajar neuroscience di sini. Terima kasih Pak. Kalau saya disebut termasuk yang ikut mendirikan Fakultas Tasawuf dan Psikoterapi ini, Pak Muhtar juga adalah co-pilot saya untuk meluncing pesawat neuroscience itu di tempat ini. Jadi itu sejarah neuroscience yang tidak boleh dilupakan. Jangan lupakan sejarah, kata Bung Karno dulu. Dan kita semua ada orang-orang yang melupakan sejarah itu. Saya ingin mulai dengan sebuah film untuk saudara analisis ini. Jadi kalau saudara dapat kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat dan dapat beasiswa untuk belajar di University of Texas di Austin, sebelum masuk universitas itu terkenal karena menaranya yang bertingkat 28. Nah, itu ada menara bertingkat 28 tingkat. Di depan itu ada batu bertulis The University of Texas at Austin remembers the profound sorrow, the tragedy of August 1st, 1966. This space is dedicated as a tower garden, a memorial to those who died, those who were wounded, and to the countless other victims who were immeasurably affected by the tragedy. Universitas Texas di Austin ingin mengenang satu peristiwa derita yang sangat mendalam, tragedi 1 Agustus 1966. Batu ini dipersembahkan sebagai di taman menara ini, sebuah kenangan untuk mereka yang meninggal, untuk mereka yang terluka, untuk sejumlah besar korban-korban yang tanpa batas mempengaruhi tragedi itu. Jadi batu itu didirikan untuk mengenang sebuah tragedi penembakan massal yang dilakukan oleh Charles Whitman, penembak di Menara Texas. Dalam film ini kita akan menyaksikan peristiwa penembakan massal itu.
Tentu saja bukan film berikutnya, tetapi digambarkan dalam bentuk animasi. The Quran ini sampai ulang tahun yang ke-50, kalau saya tidak salah, Washington Post masih memberitahukan orang masih sering mendengar bunyi tembakan itu dan merasa ketakutan yang sangat. Dalam hal yang tertentu, Charles Whitman masih menghuni, roh Charles Whitman ini kayaknya masih menghuni menara itu. Dia khusus menulis buku tentang Charles Whitman dan tragedi besar di University of Austin itu dalam bukunya A Sniper in the Tower. Saudara bisa juga mengaksesnya di internet. Charles Whitman diabadikan sebagai satu peristiwa besar di University of Texas di Austin. Monday, August 1st, 1966. Digeser ke sana. Under a brilliant midday sun at the University of Texas in Austin, a sniper's bullet pierces the hot summer air. At the base of the school's 310-foot-high clock tower, student Claire Wilson walks alongside fiancé Thomas Ekman. She is 8 months pregnant. The bullet enters Wilson's hip. It tears through her colon and uterus, fracturing the skull of her unborn baby, killing the child instantly. As he asks his fiancée what's wrong, Ekman is hit and killed by a second bullet. 231 feet above the ground, on the observation deck of the tower's 28th floor, architectural engineering student Charles Whitman has a 360-degree vantage point. From his bird's-eye view, the 25-year-old former U.S. Marine has just fired the opening shots of what will become, at the time, the worst mass shooting in America's history. Over 96 hellish minutes, Whitman will shoot a total of 45 people, killing 12 of them instantly and inflicting fatal wounds on 2 others. In a storage chest by his side, Whitman has an arsenal of weapons. They include a Remington 700 bolt-action hunting rifle, a pump rifle, a carbine M1, Luger and Galeazzi Brescia pistols, a Smith & Wesson M19 Magnum revolver, a 12-gauge sawn-off shotgun, 3 knives, and a machete. Whitman has more than 700 rounds of ammunition. He is here for the long haul. Adhering to the Marine Corps' one-shot, one-kill warfare training, Whitman targets his next victim and takes aim. The eldest of 3 sons, Charles Joseph Whitman, was born on June 24, 1941, in Lake Worth, Florida, to Charles Adolphus Whitman and his wife Margaret. Whitman's father was a firearms enthusiast, and Charles learned to shoot at an early age. But his childhood was scarred by domestic violence. One night in the summer of 1959, Whitman came home drunk. As punishment, his father beat him and threw him in the family swimming pool. A month later, the 18-year-old Whitman secretly enlisted in the Marines. During an initial 18-month service, Whitman scored highly on marksmanship tests and earned a sharpshooter's badge. In 1961, he began a mechanical engineering course at the University of Texas on a military scholarship. Whitman was a poor student, and the Marine Corps called him back to active duty. In December 1964, he was honorably discharged from the Marines and returned as a student to the University of Texas. Charles Whitman was a prolific writer and kept a journal. On the evening of June 31, 1966, he typed a suicide note saying that he'd been a victim of many unusual and irrational thoughts. Whitman requested an autopsy on his body to discover whether there were biological reasons for the terrible crimes he was about to commit. As the clock struck midnight on August 1st, Whitman went to his mother's house in Austin, knocked her out, and stabbed her to death. He then returned home, and as his wife Kathy slept, stabbed her 3 times through the heart. At 11:35 on the morning of August 1st, Charles Whitman arrives at the University of Texas. He hauls his arsenal up to the 27th floor of the main building, 1 floor below the clock tower's observation deck. Whitman knocks the receptionist to the floor, then splits the back of her skull with the butt of his rifle. The first shots are fired that fateful day when 16-year-old Mark Gabor and his 18-year-old brother Mike encounter Whitman's barricade to the observation deck. Using a sawn-off shotgun, Whitman shoots Mark dead and blasts Mike unconscious. Whitman fires 3 more shots, wounding the Gabor's mother and killing their aunt. As the clock ticks to 11:48, Whitman takes aim at the South Mall and fires.
Whitman shows no mercy, targeting his victims with methodical precision. As the injured and dying lie on the ground, the sniper fires at those trying to drag others to safety. On Guadalupe Street, 17-year-old paperboy Alex Hernandez is blown off his bicycle outside the Co-op bookstore. Store manager Alan Crum runs to help, then heads toward the tower. Also on the street, basketball coach Billy Snowden is getting a haircut. Seeing the news, he tries to get a better look at the tower. Snowden receives a bullet in his shoulder for his troubles. Hit from more than 1,500 feet away, Snowden is the victim farthest from the tower to be shot. He would survive. Roy Schmidt, though, was not so lucky. On West 21st Street, the 29-year-old electrician hides behind a parked car. From about 1,500 feet, Whitman fires a bullet into Schmidt's abdomen. 10 minutes later, he becomes the victim farthest from the tower to die. As Whitman's onslaught continues, no one knows for sure how many snipers are in the tower. That includes the Austin Police Department. With no special weapons and tactics officers to call on, officers armed with revolvers and shotguns are no match for Whitman. The phone system is overwhelmed, and the police response is further hampered by poor communication on the ground. The cops have little or no way to communicate once they leave their car radios. 23-year-old Billy Speed is one of the first police officers on scene. He crouches behind a stone wall, but it proves insufficient cover. Whitman fires through the 6-inch spacing between the columns and kills him. Speed will be the sole police officer to die today. Backed up by civilians with hunting rifles, police officers fire at Whitman and pin him down. But the sniper remains elusive, firing back through waterspouts on the tower walls. From a plane circling the tower, police sharpshooter Marion Lee reports that there is a single sniper. Lee fires at Whitman from the plane, but turbulence prevents him from getting a clean shot. Whitman returns fire and the plane backs off. Police officer Ramiro Martinez makes it to the main building. Whitman has now been killing people for more than an hour. Taking the elevator up to the 27th floor, Martinez finds bookstore manager Alan Crum, public safety agent Doug Cowan, and police officer Jerry Day. The three men are joined in the tower by Austin police officer Houston McCoy. Out on the observation deck, shots whiz by Martinez's head and puncture the stone walls. For the police and civilians firing from the ground, anything that moves up here is fair game. Martinez calls McCoy over. They get to a corner and hear a shot. Crum has accidentally fired his rifle. Whitman's attention is diverted. The sniper is unaware Martinez and McCoy have got him in their sights. Martinez makes a move, firing 6 quick shots at Whitman. McCoy then fires 2 rounds from his shotgun, hitting Whitman in the head and neck. The time is 1:24 p.m. Martinez grabs McCoy's shotgun and runs to Whitman. He fires point blank into the sniper. "I got him," he says. "I got him, I got him, I got him." With 12 people dead, 31 wounded, and 2 more that would later succumb to their injuries, the massacre is the worst mass shooting in American history, a record that will stand until 1984. Complying with Whitman's request to examine his body, an autopsy was performed on the sniper on August 2, 1966. Medical examiners discovered a tumor in Whitman's brain, marked by a small necrosis. The coroner rules it had no influence on his actions. That result was revised by a commission held by Texas Governor John Connally. An inquiry on August 5th that year heard the tumor could have had an impact on Whitman. Pathologists found the tumor may have pressed against the amygdala region of Whitman's brain, known to influence fight or flight responses. The tumor may have affected Whitman's ability to control his emotions and actions. While the experts could not agree on the reasons for Whitman's murderous acts, one thing was abundantly clear. A sense of innocence had been shattered, and the United States would never be the same again. Jadi Charles Whitman adalah sharpshooter, ia berada di Angkatan Laut
dia memperoleh skor tertinggi dalam menembak. Karena itu ketika dia menembaki orang dari lantai ke 28, seakan-akan dia menyandera seluruh kota. Tembakan terjauh yang tepat itu sampai kepada bahu orang yang di barbershop. Ditembak sekitar jarak 1 kilometer, jadi 1000 meter lebih, dengan ketepatan yang masih tepat. Kalau mau dia bisa menembak kepalanya. Tadi ada riwayat sedikit tentang Charles Whitman. Sejak kecil dia dilatih oleh bapaknya untuk menembak. Bapaknya terkenal mendidik dia sangat keras. Di sini digambarkan ketika dia pulang dalam keadaan mabuk, pulang dari pesta, bapaknya menyiksanya dan melemparkannya ke dalam kolam. Ia diam-diam masuk angkatan laut, tapi kemudian karena suatu hal ia dilepas dari angkatan laut, masuk ke University of Austin, Texas di Austin, dan mengambil engineering. Dia suka menulis buku harian. Di antara buku hariannya dia tulis ada rencana dia mau bunuh diri. Soalnya dia selalu mendengar suara-suara dan pikiran-pikiran di dalam otaknya. Dia ingin kalau dia mati, dokter mengautopsi, memeriksa otaknya. Setelah kejadian itu, dia menembak 25 orang mati. Sama dengan jarak kuliah kita sekarang. Sekitar jam 10.30-an sampai jam 1, 25 orang mati. Dan yang mati yang pertama adalah sepasang mahasiswa dengan istri yang sedang hamil, yang menjadi korban pertama. Korban terakhir juga yang kita lihat diantaranya adalah tukang jualan koran yang naik sepeda yang antar koran, juga ditembak dari jarak yang jauh. Penelitian sesudah itu, polisi tentu susah mencari motif apa yang mendorong dia membunuh sekian banyak orang at random. Jadi acak aja dia membunuhnya. Tidak ada motif apapun. Misalnya dia tidak bunuh, mana nih kelompok ekstrim. Enggak. Dia bunuh semua orang. Ketika dia diautopsi, memang ditemukanlah ada tumor pada ujung amigdala. Dalam kuliah kita nanti akan berkenalan dengan amigdala, hipofisa, sistem lembek. Jadi ada tumor kecil di ujung amigdala itu. Itulah yang menyebabkan dia tidak sanggup mengendalikan emosinya, tidak sanggup mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Dia menjadi agresif karena gangguan di dalam otaknya. Salah satu bagian dari neuroscience ialah membagi atau membahas yang disebut TBI, Traumatic Brain Injury, luka di dalam otak yang bersifat traumatik. Kalau ini tidak luka, tetapi karena ada tumor pada bagian tertentu dalam otaknya, dan tumor itu tepat pada perbatasan yang menghubungkan sistem lembek dengan ini frontal lobe. Otak itu dibagi dalam beberapa provinsi. Provinsinya itu disebut lobe. Provinsi yang sekaligus ibu kota otak itu frontal lobe pada otak bagian depan. Otak bagian depan atau frontal lobe ada bagian awalnya percis mungkin di dekat telinga di belakang mata, itu namanya prefrontal cortex. Cortex artinya bagian otak yang bentuknya dilipat-lipat. Dan dilipatnya rapi banget. Katanya kalau otak itu yang dilipat-lipat itu disetrika, diratakan, itu memenuhi meja yang ini aja. Penuh itu. Tapi dilipat-lipat. Tukang lipatnya adalah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan disimpan di dalam batok ini. Gitu. Kata Obama, kita sudah menjelajah ke ruang angkasa. Kita sudah mencoba membongkar rahasia alam semesta. Tetapi misteri yang paling besar
terletak di antara dua telinga kita, kata dia. Maksudnya ini telinga kiri dan telinga kanan, di dalam itu ada seonggok makhluk yang sangat misterius dan orang masih mencoba membuka rahasia di balik itu. Nah, bagian paling depan itu, saya cerita itu, terutama di belakangnya ada yang disebut PFC, prefrontal cortex. Itu bagian dari otak kita yang kalau terganggu, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kita tidak bisa mengendalikan, dalam tanda petik, mungkin istilah tasawuf di sini, hawa nafsu kita. Kita tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongan atau impuls-impuls kita untuk berbuat buruk. Dalam istilah ilmiahnya, kita kehilangan kontrol. Dan karena prefrontal cortex itu berfungsi untuk menginhibisi. Jadi kalau ada dorongan-dorongan yang jahat dalam diri kita, kita semua punya dorongan itu. Kalau kata Sigmund Freud, begitu seorang lelaki melihat istri tetangganya, dia berpikir untuk satu saat tidur bersama istri tetangga. Itu kata Freud. Apakah Anda membenarkan atau tidak tergantung kepada pikiran Anda sekarang. Sampai ada peribahasa kan, rumput tetangga itu lebih hijau. Nah itu teori Freud, itu rumput tetangga lebih hijau. Buat saya rumput tetangga mungkin paling hijau di antara yang ada di sekitar itu. Di New York sampai sekarang ada satu rumah sakit yang mengkhususkan diri untuk rumah sakit otak aja. Atau sama dengan PON di Jakarta, Pusat Otak Nasional. Di Jakarta kalau Anda mengalami gangguan otak, saya sebetulnya punya formulir yang bisa diedarkan untuk mendeteksi di bagian otak mana Anda mengalami kerusakan. Mungkin satu saat kita datang ke sini kalau Anda mau mengisinya. Kita bisa mengecek misalnya dengan tes tertulis itu ada kerusakan di dalam prefrontal cortex atau PFC, prefrontal cortex. Apa tanda-tandanya? Misalnya orang yang menderita kerusakan pada prefrontal cortex. Tadi tandanya ialah dia tidak sanggup mengendalikan hawa nafsu. Jadi dorongan-dorongan bawah sadar itu dia ledakan. Tidak lagi memperhatikan norma-norma sosial, tidak lagi memperhatikan baik dan buruknya, tidak lagi melihat kepada agama. Pokoknya dia mengejar-ngejar dorongan-dorongan bawah sadarnya. Nah di New York itu ada rumah sakit khusus tentang otak di bawah pimpinan sekarang terkenal sebagai dokter otak dunia, namanya Amin. Dan rumah sakitnya disebut Amin Clinic. Ya, saya mau cerita juga tentang pembunuhan yang mengerikan yang terjadi di Sawah Besar beberapa waktu yang lalu. Ketika seorang gadis berusia 15 tahun menyiksa anak balita, kemudian menyimpan jenazahnya di lemarinya, dan sekarang sudah di kantor polisi. Ini berita yang sangat aktual. Ada yang tahu kan peristiwa itu? Ya, ada yang bisa bercerita, bantuin saya? Ya, silakan.